السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، کل ہم نے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے تعلق سے چند باتیں بتائی گئیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم توحید اسماء و صفات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے توحید اسماء و صفات سے مراد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، یا یہ کہہ لیجئے اس کی تعریف کیا ہے، ایک بار پھر سے دیکھتے چلیں، چونکہ یہ بہت ہی اہم توحید کی قسم ہے۔ توحید الوہیت کے بعد یہی ہے جس کے اندر عام مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے دوسروں کو مشابہ دے کر کے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ناموں میں رد و بدل اور معنوں کے اندر تحریف کر کے، تعویل کر کے، اس طریقے سے شرک کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے توحید اسماء و صفات کی تعریف دیکھتے چلے۔ توحید اسماء و صفات ہے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جن چیزوں سے اپنی ذات کی تعریف کی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کے اندر بیان کیا ہے، ان کو انہی طریقے پر تسلیم کرنا، سب کی حقیقت پر بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تحریف کے ایمان لانا، یہ توحید اسماء و صفات کی تعریف ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ سورہ شورى کی آیت کریمہ ہے، ترجمہ ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ سورہ اخلاص کی آیت ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے بہترین نام ہے، بس اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں بے دینی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ اپنے کیے کا بدلہ جلد پائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا کہ اس کے بہت بہترین نام ہیں، جو نام ہیں اللہ رب العالمین کے، انہی ناموں کے ذریعے اس کو پکارا جائے، نہ کہ ان میں تعویل کی جائے اور نہ ہی ان میں تحریف کی جائے، بلکہ جو صفات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان پر ہم اسی طریقے سے ایمان لائیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد۔ ترجمہ، یہ کتاب جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ان پر اسی طریقے سے ایمان لایا جائے، اور ان میں غور کیا جائے کہ جب ہمارے ہاتھ پیر ہو سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے شان جس طریقے سے ہے اس طریقے سے ہمارے ہاتھ پیر ہیں، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی شان ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاتھ پیر ہوں گے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی صفات تو جانتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لیکن ان صفات کی کیفیت کیا ہے، کیفیات ہیں، وہ نہیں جانتے۔ اور یہی چیز امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھی گئی تھی، تو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا معلوم ہے یعنی مستوی ہونا، اللہ رب العالمین کا عرش پر ہونا یہ تو معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ یہ تو معلوم کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، مستوی ہے، لیکن کس طریقے سے بیٹھا ہے، کیا طریقہ ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ اور فرمایا اس پر ایمان لانا واجب ہے، اللہ رب العالمین بیٹھا ہوا ہے، عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ اور فرمایا اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، یعنی کہ اس کے تعلق سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، بس ہم اسی پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ان صفات میں ہم رد و بدل، تحریف اور تعویل نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اللہ رب العالمین کی چند صفات ہم دیکھتے چلیں جو قرآن و سنت کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے اللہ رب العالمین کی بعض صفات ہیں، نمبر 1 حیات، 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 سننا، نمبر 5 دیکھنا، نمبر 6 کلام، نمبر 7
इरादा, नंबर 8 इस्तवा, नंबर 9 वजह यानी चेहरा, नंबर 10 दो हाथ, नंबर 11 उलू यानी बुलंद होना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़तें हैं और हमको इन पर ईमान लाना वाजिब है, लेकिन इनकी कैफियत क्या है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। अब आइए देखते चलें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बेहतरीन बेहतरीन नाम हैं क्या उनको हम जानते हैं या नहीं जानते। तो याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही बेहतरीन नाम हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से अल्लाह ने जो हमें बताया है या नबी ने हमें जो बताया है वो जानते हैं और उनके अलावा हम नहीं जानते। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कई नामों और सिफ़ात का ज़िक्र किया है। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन बादशाह है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, सलामती वाला है, अमन वाला है, निगहबान है, गालिब है, ज़बरदस्त है, बड़ाई वाला है, मुशरिकों के शिरक से पाकी वाला है। यानी जो लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीक ठहराते हैं उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। वो अल्लाह है, पैदा करने वाला है, दुरुस्त करने वाला, सूरतें बनाने वाला है। बेहतरीन नाम उसी के लिए हैं। आसमान और ज़मीन की कुल चीज़ें उसकी पाकी बयान करती हैं और वो गालिब हिकमत वाला है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के चंद नाम थे और सिफ़ात थे। इसी तरह से जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों और सिफ़ात पर ईमान रखेंगे तो हम किसी बुराई की तरफ नहीं पड़ेंगे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी के सामने सजदा रेज़ नहीं होंगे, किसी को पुकारेंगे नहीं, किसी से बेटा बेटी नहीं मांगेंगे, किसी को हाजत रवा मुश्किल कुसा नहीं समझेंगे, क्योंकि हम ये जान रहे होंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला है, हमारी बातों को सुन लेगा। हम जान रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने वाला है, हमें देख रहा है, हमारी हालत को जानने वाला है, हमारी कैफियत को जानने वाला है। सब चीज़ें उसके पास है, हर चीज़ पर वो कादिर है और सारी चीज़ों का इल्म रखने वाला है। ये तमाम चीज़ें हमारी दिलों के अंदर होंगी तो हम बुराइयाँ नहीं करेंगे और शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है उससे बचे रहेंगे। मुहतरम नाज़रीन, ये चंद बातें थी तौहीद अस्मा व सिफ़ात के ताल्लुक़ से। अब हम शिर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शिर्क की तारीफ़ क्या है। तो याद रखें शिर्क लुग़त में ये तौहीद की ज़िद है। जिस तरीके से तौहीद का माना होता है एक गर्दानना, एक मानना, एक करना, इसी तरीके से शिर्क का माना होता है साझी बनाना, शरीक ठहराना। और शरई तारीफ़ ये है कि अल्लाह के हुकूक में से किसी भी हक़ में गैरुल्लाह को अल्लाह ताला के बराबर कर देना शिर्क है। यानी जो हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है उन हुकूक में गैरुल्लाह को भी शरीक कर लेना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क है। शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसकी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह कौल है, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। यह आयत करीमा सूरह लुक़मान की है। लुक़मान हकीम जो थे उन्होंने अपने बेटे को यह नसीहत की थी कि बेटे अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना करना, क्योंकि शिर्क ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाओ जबकि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है। और इसी तरीके से सबसे बड़ा शिर्क क्या है, तो याद रखें गैरुल्लाह के लिए इबादत करना सबसे बड़ा शिर्क है। जैसे कि गैरुल्लाह को पुकारना या मुर्दों और गैर हाजिर जिंदों से मदद मांगना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, तुम अल्लाह की बंदगी करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। ये सूरह निसा की आयत करीमा है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन अकबरिल कबाइरि अश्शिरकु बिल्लाह, यानी सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक करना है। ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। ये बात तो बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह है। लेकिन याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है सिवाय शिर्क के। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा, लेकिन इसके अलावा जो चाहेगा माफ़ कर देगा। ये शिर्क के ताल्लुक़ से चंद बातें थीं। इंशाअल्लाह ताला फिर हम हफ्ते के दिन शिर्क के मुताल्लिक़ और ख़ुलासा करेंगे। कल जो हमने पहला लिंक भेजा था उसमें कुछ हम लोगों से मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से वो पुराना वाला लिंक कॉपी हो गया और जो सवालात नए बनाए गए थे उन्हीं सवालात पर वो पुराना वाला लिंक चला गया। लेकिन अब तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि आप लोगों ने कॉल के ज़रिया या
मैसेज के ज़रिया बताया कि ये गलती हो गई है शायद आपसे। तो हम लोगों ने फिर से देखा तो पता चला कि हाँ, इसी तरीके से गलती हुई है। और हमने फिर कोशिश की कि दूसरा लिंक बना करके फिर भेजा जाए, और भेजा गया। यही वजह थी कि कल जो जवाब देने का वक्त था वो आज सुबह 8 बजे तक कर दिया गया था। चूँकि लिंक जो है लगभग 1.5 घंटा लेट पहुंचा था, तो सोचा गया कि 11 बजे अमूमन अक्सर लोग सो ही जाते हैं, तो सुबह के लिए 1-2 घंटा मुकर्रर कर दिया जाए, ज़्यादा दे दिया जाए। तो ये सोच करके कल वक्त बढ़ा दिया गया था। और इसी तरीके से हमने अपने लिए मशवरा तलब किया था आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख करके जो आप लोगों का जवाब आया है, मशवरा आया है, जो नसीहतें आप लोगों ने कीमती की हैं, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छी अच्छी नसीहतें की हैं आप लोगों ने। उनमें कुछ नसीहतें ऐसी हैं जो हमें हौसला देने वाली हैं, और कुछ नसीहतें ऐसी हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है हमारे लिए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन पर अमल किया जाए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी कीमती नसीहतों से नवाजा। चलिए इंशाअल्लाह ताला फिर हम हफ़्ता के दिन यानी शनिचर के दिन आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जैसा कि कहा गया था कि जुमा के दिन कोई सवाल व जवाब या वीडियो नहीं भेजी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।